انقلاب کیسے آتے ہیں, قومیں کیسے جاگتی ہیں اور ملک کی تقدیریں کیسے بدلتی ہیں. In this video, I'm going to talk about what's happening in the Bangladesh and what's the real story. آپ کے مائنڈ میں بہت ساری کنفیوژن اور بہت سارے کویسچن ہوں گے کہ ان کو ڈکٹیٹر کیوں کہا گیا. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو. شیخ حسینہ واجد, پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش بفور دا رائٹ. یہ وہی ہیں شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی. شیخ مجیب الرحمان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش. شیخ مجیب الرحمان کو فادر آف نیشن بھی کہا جاتا تھا. انہیں فرینڈس آف بنگالیز بھی کہا جاتا ہے. شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد رولنگ پارٹی عوامی لیگ کی لیڈر بھی رہی. تقریباً 2 صدیوں تک انہوں نے سرو کیا گورنمنٹ کو, لیکن ایسا کیا ہوا اپنی 15 سالہ حکومت کو چھوڑ کے انہیں استعفا دے کر ملک سے فرار ہونا پڑا. یہ اقتدار میں آتی ہیں 1996 سے 2001 تک اقتدار میں رہتی ہیں. دوسری صدی کی سٹارٹ ہوتی ہے 2009 سے 2024 اگست. یہ اقتدار میں رہنے والی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے 2 صدیاں وزیر اعظم ایز اے وزیر اعظم سرو کیا. سب سے پہلے اس کی ہسٹری کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. 1947 یعنی جنگ آزادی کے بعد پاکستان کے حصے میں 2 خطے آتے ہیں, which is ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان present بنگلہ دیش اینڈ ویسٹ پاکستان present پاکستان. ایسٹ پاکستان کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کو بہت زیادہ چیز فیل ہوتی ہے جس کی بیسس پر ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو جاتا ہے ویسٹ پاکستان سے. ان میں سے مختلف وجوہات تھیں. پہلا ریزن, ایسٹ پاکستان میں زبردستی اردو لینگویج کو امپوز کیا جانے لگا بائی ویسٹ پاکستان. سیکنڈ, پولیٹیکل ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے کمیونیکیٹ کرنا ویسٹ پاکستان کو ایسٹ پاکستان تک مشکل ہو گیا. 2024 کلومیٹر تک کا ڈسٹینس ان 2 خطوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ بننے کا ایک ریزن بنتا ہے. فلائٹس لینا مشکل ہو جاتی ہیں, شپس کے ذریعے جانا مشکل ہو جاتا ہے. 1970 میں 2 بڑے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی سیپریشن ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سائیکلون بھولا, جس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور ویسٹ پاکستان کو والنٹیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا, نیشنل اسمبلی کے نگرانی میں الیکشنز ہوتے ہیں PPP پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کے درمیان. ویسٹ پاکستان کے حصے میں 138 سیٹس آتی ہیں اور ایسٹ پاکستان کے حصے میں 162 سیٹس. یاد رہے کہ ایسٹ پاکستان میں مسلم میجورٹی ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ تھی. الیکشنز ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان سے عوامی لیگ 160 آؤٹ آف 162 سیٹ سے جیت جاتی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی 81 آؤٹ آف 130 سیٹ سے ہار جاتی ہے. پاکستان کے 2 بڑے لیڈرز یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو اس الیکشنز کے فیصلے کو انکار کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور یہاں سے ایسٹ پاکستان میں وائلنس بریک ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہوتا ہے. پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے ویسٹ پاکستان اپنی ملٹری بھیجتی ہے تاکہ ان پروٹیسٹرز کو سپریس کیا جا سکے. 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے ایک آئیکونک اسپیچ دی جاتی ہے رمنا ریس کورٹ میں, جس میں شیخ مجیب الرحمان یہ خطاب کرتے ہیں کہ یہ آزادی ہماری بقا کے لیے ہے اور یہ جدوجہد اب ہماری آزادی کے لیے ہے, جس کے نتیجے میں 26 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش ایک سیپریٹ کنٹری بن جاتی ہے. 1972 میں ایک قانون پاس ہوا کیبنٹ کی جانب سے کوٹا سسٹم سے ریلیٹڈ, یعنی رائٹ آفٹر دا 1 year آف انڈیپینڈنس. اس قانون کے مطابق سول سروسز میں 30% سیٹس فریڈم فائٹرز کے لیے ریزرو کر دی گئی. فریڈم فائٹرز جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروانے میں اپنا حصہ دیا. 2010 میں ایک اور چینجنگ ہوتی ہے جس میں فریڈم فائٹرز کے بچوں اور ان کے گرینڈ چلڈرن تک کے لیے یہ سیٹ ریزرو کر دی جاتی ہیں. یاد رہے 1972 کے قانون کے مطابق انیشلی 30%
फ्रीडम फाइटर्स के लिए सीट्स रिजर्व थी और 10% वो वुमेन्स जो कि वॉर की वजह से अफेक्ट हुई और 40% डिस्ट्रिक्ट कोटा और 20% मेरिट बेस था, जो कि तब्दील होते होते 30 से 56% तक चला गया। 8 मार्च 2018 को एक सर्कुलर पास होता है स्टूडेंट्स की तरफ से हाई कोर्ट को कि कोटा सिस्टम हटा दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट करता है और शेख हसीना वाजिद की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि इस कोटा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 6 साल बाद फ्रीडम फाइटर के 10 बच्चों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि कोटा सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया जाए। 5 जून 2024 को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज होता है। याद रहे कि स्टूडेंट्स के मुताबिक ऐसा कोई लॉ 1972 में पास नहीं हुआ था जिसमें कोटा सिस्टम की सीट्स उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक के लिए रिजर्व कर दी जाती। 15 जुलाई 2024 को BSL यानी बांग्लादेश स्टूडेंट लीग, जो कि अवामी लीग का हिस्सा है, और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट होते हैं और यहाँ से वायलेंस ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। जब वायलेंस की आड़ में कुछ लोगों ने हिंदुओं के टेम्पल्स और उनके घरों को जलाया, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ, लेकिन उन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स का मानना था कि वो इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अवाम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 7,000 से ज्यादा मिलिट्री को भेजती है, जो उन स्टूडेंट प्रोटेस्टर पर टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है। नेशन वाइड इंटरनेट सर्विसेज पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि वो उन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हायरिंग जल्द से जल्द करवाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्टर हुकूमत के फैसलों से सेटिस्फाई नहीं हुए। उन स्टूडेंट्स का ये मानना था कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद की पार्टी एक्टिविस्ट ने जो मर्डर्स करवाए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। ये वो मर्डर्स थे जिसमें एक दिन में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मार दिया गया, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को इलीगली दफना दिया गया। हुकूमत से दो बड़ी गलतियां सरजद होती हैं। गवर्नमेंट अनाउंस करती है उन वायलेंस क्रिएट करने वाले स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरी गलती, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहती हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स फ्रीडम फाइटर्स के इतने अगेंस्ट क्यों हैं। वो कहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बेनिफिट्स अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को नहीं मिलेंगे तो क्या रज़ाकार को मिलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से एक गलती ये भी सरजद हुई कि उन्होंने खुद को ये इख्तियारात दिए कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। 1971 की जंग में दो ग्रुप्स बनते हैं, एक रज़ाकार, एक मुक्ति बहनी। रज़ाकार याद रहे वो लोग हैं जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट किया था, और मुक्ति बाहिनी वो लोग हैं या वो ग्रुप है जिन्होंने बांग्लादेश के लिए फाइट किया और फ्रीडम फाइटर्स कहलाए। और रज़ाकारों से नफरत की इंतहा ये थी कि 1973 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक कानून पास किया कि रज़ाकारों को ढूंढें और उन्हें सजा दें। कुछ को फांसी की सजाएं हुई और कुछ के ट्रायल्स इतने लंबे चले कि 2020 तक उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। याद रहे, उनकी जबान में रज़ाकार को मुल्क से गद्दार समझा जाता है। अब ये स्टेटमेंट आवाम में मजीद गुस्सा बढ़ाने लगा और उनकी तरफ से नारे लगने लगे, क्योंकि अम्मी के रज़ाकार रज़ाकार यानी तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, रज़ाकार रज़ाकार। उनके कहने का मतलब ये था कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई हक नहीं इतनी जाने लेने। 5 अगस्त 2024 को यह एहतजाज अपनी पीक को पहुंचता है, जिसमें स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ते हैं और प्राइम मिनिस्टर के महल पे हमला आवर हो जाता है। इन सब सिनेरियोज की वजह से हुकूमत ने कोटा सिस्टम में तब्दीली लेकर आने की कोशिश की, जिसमें 93% अब मेरिट बेस कर दिया गया और 5% फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा गया और 2% डिसेबल पर्सन और ट्रांसजेंडर्स के लिए रखा गया। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का कहना ये था कि कोई भी सीट
फ्रीडम फाइटर्स को देनी ही क्यों है, और अब उनका मुतालबा हुकूमत से इस्तीफा लेने का है। पूरे मुल्क के हालात बिगड़ने लगे, कर्फ्यू लगाया जाने लगा, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इन सब वजूहात की वजह से शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ा। लेकिन उनके मुताबिक वो कहती हैं कि मैंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और उन्हें मुल्क छोड़ के इंडिया फरार होना। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का हुक्म जारी करती है, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के लीडर इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि वो मिलिट्री लेड गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की न्यू गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि उनको डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जॉब्स और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि उनका हक है। इन सब रायट्स का मकसद सिर्फ एक था, बेरोजगारी से लड़ना। आपकी क्या राय है कि उन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की डिमांड ठीक थी या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।